हाथ जोड़ के क्या कर रहा हूँ? आदमी की खोपड़ी खराब हो जाती है, ये वो डॉक्टर करता है जो दूर से देखकर बता देता है इसको ये बीमारी है। वो इतना तेज होशियार जो है जी, चौकन्ना है, दूर से बता देगा किस्सा ये है, लेकिन यहां आकर खोपड़ी खराब है कि आदमी रविश में बह जाता है। तो वो बुढ़िया को लाते बुलाकर उस दिन घरवाली ने और बेटे ने घरवाली को उस बुढ़िया को मना कर दिया, तू हमारे घर नहीं आएगी। अब पूछ रहे हैं क्या है, ऐसा नबी आया है, ऐसा किस्सा हो रहा है, मेरा बच्चा यूं कह रहा है, मेरी बीवी यूं कह रही है। अब वो बुत बोले तो जब बोले कि वो बुढ़िया हो, बुढ़िया तो पहले उन्होंने काबू कर ली, बेटे ने और मां ने। यानी आदमी औलाद को दीनदार बनाएगा, बीवी को दीनदार बनाएगा, खुदा हिदायत के रास्ते ऐसे खोल देंगे जैसे अमर इब्न जमूह के लिए खोल दिए। यही वो अमर इब्न जमूह बने। आइंदा दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ऐ अल्लाह मुझे मेरे घर ना लौटाइयो। इब्तिदा क्या होती है दावत की, इंतहा क्या होती है। ये घर की तालीम, ये घर का माहौल कहां तैयार कर रहा है। क्योंकि अमर इब्न जमूह का जनाजा नहीं आ रहा। घर वालों से पूछा गया शहीद होने के बाद इनका जनाजा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये तैयार हो गए थे। तो हमने ये कहा, दुआ करके जा रहे थे, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना, मुझे मेरे घर मत लौटाना। तो मेरे भाइयों, अगर घर में माहौल बनेगा तालीम का, तस्बीह का, तिलावत का, बीवी का जहन बनेगा, बच्चे का जहन बनेगा, हमारा घर महफूज रहेगा, वरना कुछ का कुछ हो जाएगा। বলেন যে ঘরে যদি দাওয়াত, ঘরে তালিম, ইবাদতের মাহৌল আর পরিবেশ হয়, তাহলে ঘরের মাহৌলটা তো কত সুন্দর হয়ে যাবে, আর না হয় কত বিগাড় আসবে, উলট পালট হয়ে যাবে। তিনি বলেন যে হযরত আমর ইবনে জমূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি একজন চৌধুরী লোক, মালদার লোক, কিন্তু মানুষ যখন দিন থেকে দূরে থাকে তখন তার আকল কাজ করে না, তার আকল নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে চৌধুরী লোক, মালদার, কিন্তু তার আকলগুলো কাজ করতেছে না। সে কি বলতেছে? সে বলতেছে যে আমি আমার দেবতাকে একটু জিজ্ঞাসা করি। তাহলে এই দেবতা তো নিজ হাতেই বানাইছে, নিজ হাতেই তার নাক বানাইছে, কান বানাইছে, চোখ বানাইছে। আবার কি করে? দেবতাকে জিজ্ঞাসা করার আগে এক বৃদ্ধা মহিলাকে ডাইকে আনে, তার পিছে বসায়। তো দেবতাকে জিজ্ঞাসা করলে ওই বৃদ্ধা মহিলা উত্তর দেয়। হ্যাঁ, তাহলে সে নিজে বুঝে যে আমি নিজ হাতে বানাইছি। क्या हंस रहे हो? तुम्हारा भी उसने ऐसा ही बुद्धू बना रखा है। एक महीने के बाद जाइयो, अगले साल जाइयो, बच्चा आलिम होकर आ जाएगा, मुफ्ती होगा। ऐसी मीठी गोली देती है, अच्छे अच्छों पे चढ़ जाती है। बकौल हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम के, आयशा आधा तो तुम्हारा दीन है, आधी तुम्हारी अकल है। क्यों? क्योंकि आधे वक्त तुम नमाज पढ़ती हो, आधे वक्त नहीं। दो औरत एक मर्द की जगह लेकिन कब्जा कर लेती है घर पर, आधी अकल से, आधे दीन से, सब पे कब्जा किया हुआ, कौन बचता है? वो ऐसी मीठी गोली देती है, उसका जादू तो चढ़ के रहता है नबी पर भी। ये कुरान पाक में सूरह तहरीम पढ़ के देखो। इसलिए घरों की तालीम, घरों के 6 सिफात, घरों के मुजाकरे, घर वालों को 3 दिन लेके जाना, घर वालों को 10 दिन लेके जाना, ये छावनी है, आमाल हैं, ये हथियार हैं, वरना हमला करेगा और कहीं का कहीं ले जाएगा। তো বলতেছেন আপনারা কেন হাসতেছেন? এই হামলার শিকার তো আপনারাও। হ্যাঁ, তাহলে সময় লাগাইতে যাবেন? বলছে না, একটু পরে, আগামী বছর, এই কাজের পরে। এটার মধ্যে আমরা নিজেরাও তো ফাইসা যাইতে আছি। বলে ওর আকলের কথা শুনে আমরা হাসতেছি, আমাদের আকলও তো এখানে ওইরকমই মানে কাজ করে না, আমাদেরও তো এই অবস্থা। বলতেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বলতেছেন যে দেখো, যে তোমার দিনও অসম্পূর্ণ, আকলও অসম্পূর্ণ। আম্মাজান বলতেছেন কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেন দিন অসম্পূর্ণ, কেন আকল অসম্পূর্ণ? বলে দেখো, বলে কিছু সময় নামাজ পড়ো, আবার কিছু সময় নামাজ পড়ো না, নামাজ বন্ধ রাখতে হয়, নামাজ পড়ো না। আবার 2 জন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষের বরাবর, তাহলে আকলও অসম্পূর্ণ। তো বলতেছেন তারপরেও এমন অবস্থা, এমন মিঠা ট্যাবলেট খাওয়ায় দেয়, দেখা যায় পুরুষ ফাইসাই যায়। মানে আকল অসম্পূর্ণ, তারপরে এরকম করতে পারে। নবীকে পর্যন্ত
হ্যাঁ ফাঁসায় দেওয়ার চেষ্টা করে, ফাঁসায় দেয়, বলে এরকম অবস্থা। তো বলতেছিলেন যে হযরত আমর ইবনে জামূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই অবস্থা, যে বলতেছে আমি আমার দেবতার কাছে একটু জিজ্ঞাসা করি। তো আজকে দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা করবে, নিজেই জানে যে এই কি উত্তর দিবে, নিজের হাতে বানাইছি কি কি উত্তর দিবে, এর মধ্যে কি ক্ষমতা আছে। তো এই জন্য পিছনে একজন বৃদ্ধাকে আইনা বসায়, তো তাকে জিজ্ঞাসা করে, দেবতাকে জিজ্ঞাসা করে। তো পিছন থেকে ওই বৃদ্ধা মহিলা জবাব দেয়, তো ওইটাকে মনে করে নেয় যে আমার দেবতা জবাব দিছে। বলে একটা বানানো জিনিস এরকম একটা সাজায়া নিজের মানে ওইটাই করে। বলে এটা হলো, বলে ওই যে আকল নষ্ট হয়ে গেছে, আকল নষ্ট হয়ে গেলে এরকমই হয়। হ্যাঁ বলছে অন্যের চিকিৎসা করতেছে, হ্যাঁ দেখা যায় যে ভালো, তার দেমাগ ভালো, কিন্তু এইখানে আইসা দিনের বুঝের লাইনে দিনের ব্যাপারে আইসা তার আকল কোনো কাজ করে না। বলে আজকে তো কি হলো, যে ওই যে বিবি আর বাচ্চারা মিলে তারা পরামর্শ করলো, আজকে ওই বৃদ্ধা মহিলাকে আর আসতে দিব না, আমরা আটকায়া দিছে। তারপর যখন আটকায়া দিছে, আজকে বৃদ্ধা মহিলা আর আসতে পারে নাই। দেবতাকে জিজ্ঞেস করতেছে, দেবতা তো আর কোনো উত্তর দেয় না, যেহেতু আগে আটকায়া দিছে। তো এই কথাই বলেন যে ঘরে যদি বিবি বাচ্চা দিনদার হয়, হ্যাঁ তখন এরকমই সাহায্যকারী হয়। বলে ঘরে বিবি বাচ্চা দিনদার হওয়ার জন্য তালিম লাগবে, ঘরে দাওয়াত লাগবে, ঘরে ইবাদত লাগবে। এই কাজগুলো যদি ঘরে হয়, হ্যাঁ ঘরের মধ্যে তশকিল হয়, বলে বাচ্চারা তশকিল করে বাবাকে, বাচ্চারা বাবাকে তশকিল করতেছে। বলে এই আমর ইবনে জামূহ তার শুরুটা হলো এরকম, আর যখন দিন কবুল করছে তখন কোন পর্যায়ে পৌঁছছে, তার শেষ অবস্থা কেমন ছিল। বলে আল্লাহ তাআলার কাছে উহুদের ময়দানে যাওয়ার সময় দোয়া করতেছে, আল্লাহুম্মা লা তারুদ্দানি ইলা আহলি, আয় আল্লাহ তুমি আমাকে আমার পরিবারের কাছে আর ফিরাইয়া আইনো না। বলে আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের জান দেওয়ার জন্য এরকম তৈরি হয়ে গেছে, এরকম সমজার আকল পয়দা হয়েছে। বলে আল্লাহর কাছে ওইরকম উঁচা দোয়া করতেছে, আর যেরকম চাইছে বলে ওইরকমই হয়েছে। औरत का मिजाज दीनी बन गया, 4 महीने आसान, चिल्ले आसान। हजरत उम्मे सुलैम अनस बिन मालिक की वालिदा का जहन बना हुआ है, क्योंकि अल्लाह के नबी उनके घर जाते रहते थे। भलाई का असर भलाई आएगा, इसलिए कुरान माता कुनू मास सादिकीन, भले लोगों के साथ रहो। ये देखो किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, ये कौन है। हजरत उम्मे सुलैम के घर आ रहे रसूल पाक अलैहिस्सलाम, और आपकी खातिर तवाज़ु हो रही, उसके खैर के भलाई के अच्छे असरात जा रहे हैं। हमारे घरों में जमातें ठहरेंगी, हमारे घरों में तालीम होगी, हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाएगा, हमारे घरों में तशकील होगी, हमारे घरों में जिक्र अज़कार होंगे, उसके असरात मुंतकिल होंगे, फिर बच्चों में भी असर आएगा, बीवे में भी आएगा, और घर के माहौल में आएगा। उम्मे सुलैम से अबू तलहा कहने लगे, मैं आपसे निकाह चाहता हूं। क्यों, मालिक का तो इंतकाल हो गया, हजरत अनस के वालिद का इंतकाल हो गया, तो उम्मे सुलैम में दावत है। आपकी सोहबत से और आपकी तशरीफ आवरी की वजह से, यूं कहे उम्मे सुलैम ने साफ कहा, ऐ अबू तलहा तुम ऐसी चीज की इबादत करते हो जो जमीन से पैदा होती, दरख्तों की पूजा करते हो। अगर तुम ईमान में आ जाओ, मैं तुमसे मेहर भी नहीं लूंगी। यह है मौका शनासी, हम मौका नहीं पहचान पाते। उम्मे सुलैम मौका शनास है, औरत से ज्यादा मौका शनास आम तौर पर मर्द नहीं होता, वो जानती है अब इसका क्या मूड है। यूं कहें हजरत उम्मे सुलैम ने कहा मैं मेहर भी नहीं लूंगी, मेहर भी नहीं लूंगी, आप इस्लाम। तो हजरत अबू तलहा लाजवाब हो गए, और क्या कह रहे, थोड़ी देर के बाद बताता हूं। थोड़ी देर के बाद क्या कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कलमा नहीं सुना रहा मैं आपको, मैं ये बता रहा हूं, बीवी का जहन बनेगा, वो 4 महीने का बिस्तर बांध देगी। बीवी का जहन बनेगा, वो आपको 5 महीने के बाद भी वापस नहीं बुलाएगी, क्योंकि मिजाज बना हुआ है। हजरत उम्मे सुलैम के जरिए कितनी खैरात बरकत वजूद में आई। हजरत अनस बिन मालिक को अल्लाह के नबी की खिदमत में भेज दिया, जाओ बेटा अल्लाह के नबी की खिदमत करो, औलाद भी काम आएगी, शौहर भी काम आएगा। एक दिन देर हो जाएगी। তো বলেন যে
ঘরে যখন মাহৌল হবে, পরিবেশ হবে, তখন ওই পরিবেশ মানুষকে সাহায্য করবে। বিবি যদি দিনদার হয় তো বিবি তার স্বামীকে সাহায্য করতে পারে। হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, যার ঘরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসা যাওয়া করতেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসা যাওয়ার বরকতে তার মধ্যে ওই দাওয়াতের মেজাজ পয়দা হয়েছে। বলে হযরত মালিক, যে ওনার স্বামী ছিলেন, ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা আনাস বিন মালিক বলা হয়, ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তো আবু তালহা আনসারী ওনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিছে। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাকে দাওয়াত দিতেছেন, আরে আরে তুমি এমন এমন মূর্তির পূজা করো, এমন দেবতার তুমি ইবাদত করো যে মাটির তৈরি, তুমি গাছের তৈরি মূর্তির পূজা করো, এটা কেমন কথা হলো? এ কি করতে পারে? কি ক্ষমতা আছে তার? হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবু তালহাকে তিনি বুঝাইতে চাইতেছেন আর বলেন যে মা বোনরা তো বড় মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে, অনেক মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। কি বলতেছেন? আরে তুমি দিন কবুল করে নাও, তুমি ইসলাম কবুল করে নাও, তোমার সাথে বিবাহ হবে, আমি তো মোহরও নিব না। মৌকা বুঝে কথা বলা, মৌকা বুঝে কথা বলতে পারে। তো বলেন যে এই যে হযরত উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা দাওয়াত দিলেন, কত খায়র যুদে আসছে। তো এটা কিভাবে হবে? ঘরের মধ্যে যখন তালিম হবে, ঘরের মধ্যে যখন জিকির হবে, তেলাওয়াত হবে, ঘরের মধ্যে যখন ইবাদত হবে, ঘরের মধ্যে যখন দাওয়াত চলবে, তখন গিয়ে তো এরকম একটা পরিবেশ আর মাহৌল তৈরি হবে। আর আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াতের দ্বারায়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই সংসদ থেকে ওই মেজাজ তৈরি হয়েছে। যে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই বাচ্চা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খিদমতের জন্য দিয়া দিয়েছে। 10 साल तक खिदमत करी, क्यों? जहन बना हुआ है। माँ का जहन बन जाएगा तो बेटे के 10 साल लगाने भी आसान, 5 साल लगाने भी आसान, साल भर जाना भी आसान। और अगर बेटे का जहन, माँ का जहन नहीं बना तो वो बेटा नहीं जा सकेगा, बीवी का जहन नहीं बना, शौहर नहीं जा सकेगा। एक आदमी कहने लगा हमसे, जब मेरी बीवी जमात में नहीं लगी थी तो गाना बहुत गाती थी, और जब से जमात में लगी, जब से कुरान बहुत पढ़ती है और मुझसे भी कुरान पढ़वाती है और मुझे घर में टिकने नहीं देती, तो जाओ ना, वो जमात आई है, जाओ ना, वो तकाजा है, देखो वहां गश्त है, देखो वहां मुलाकात है। युग आप मुझे टिकने ही नहीं देती, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कहता हूं कहां यहाँ क्या करोगे आप, वहां जाओ, तकाजा है। अगर आपको भी जमात में लगना है तो इस बिचारी को तैयार कर लो, टिकने नहीं देगी, और तैयार नहीं करो तो चैन से रहो, आराम से, वो तो है ही, तुम्हें भी अपने जैसा बना देगी। तुम्हारी औलाद पर छाप आती है उनकी, क्यों? वो एक करतब है, एक तमाशा है, उसका पानी चढ़ जाता है, उसके असरात चढ़ जाते हैं, उसकी सोहबत का और उसके साथ रहने का असर आ जाता है। औलाद दीनदार बनेगी घर की तालीम से, खुरूज की बरकत से। जैसे उम्मे हकीम ने इस्लाम दाखिल कर दिया, अबू जहल के घर में हजरत इक्रिमा को ले आई, यमन जाते हुए आदमी को ले आई। ये बहुत जबरदस्त एक नेमत है। देखने में ये कमजोर होती है लेकिन अमल में ये कवी होती है, और अच्छे अच्छों पे नहीं, सब पे इसका असर होता है। তো বলতেছেন এই যে মায়ের জেহেন বনা ছিল, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মা উম্মে সুলাইমের জেহেন বনা ছিল, তো ছেলেকে 10 বছরের জন্য দিয়া দিছে। বলতেছেন যদি মায়ের জেহেন বনা থাকে তো 10 বছর লাগানো আসান, 5 বছর লাগানো আসান, সাল লাগানো আসান, এটা কোনো মুশকিল জিনিস না। মায়ের জেহেন যখন বনা থাকে, তার জেহেন, তার দিল যখন তৈয়ার থাকে, এরকম বিবির দিল যদি তৈয়ার থাকে, তাহলে স্বামীর সময় লাগানো সহজ, 5 মাস আল্লাহ রাস্তায় সফর করা এগুলা কোনো মুশকিল না, সহজ হয়ে যায়। যখন ঘরওয়ালির জেহেন বনা থাকে তখন কাজ সহজ হয়। তিনি বলেন যে এক লোক বলতেছে যে আমার বিবি আগে তো দিনদারি ছিল না, তো সে খুব গান গাইতো। এরপরে যখন তার মধ্যে দিনদারি আসলো, এখন সে খুব নিজে তেলাওয়াত করে আর আমাকেও তেলাওয়াতের মধ্যে খুব লাগায়। আবার তাকাজা, যত তাকাজা সে আমাকে বলে
যাও জামাত আসছে, জামাতের নসরত করো, যাও গাছতে যাও, যাও জামাত তৈয়ার করো। বলে সে আমাকে তৈয়ার করে, আমাকে দিয়ে ওটা করায়। তো বলতেছেন যে আপনার বাচ্চাকে যদি আপনি ওইরকম বানাইতে চান, তাহলে বিবির মধ্যেও এরকম জেহেন আসতে হবে, তার দিলকেও এরকম তৈয়ার করতে হবে। বলে ঘরের আমল যখন চলবে তখন দিল তৈয়ার হবে। বলে বাচ্চার উপর তার মায়ের আসর তো অবশ্যই আসবে, তার আসর অবশ্যই আসবে। এই জন্য বলে ঘরে যখন ওই আমলগুলা চলবে তখন তাদের দিল তৈয়ার হবে, জেহেন তাদের বনবে, তখন এটার আসর সবার উপর আসবে, বাচ্চার উপর আসবে, দিনের তাকাজা পুরা করা তখন সহজ হয়ে যাবে। হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সম্পর্কে বলতেছেন যে হযরত উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা একরামার বিবি, একরামা আবু জেহেলের ছেলে একরামা, তার বিবি উম্মে হাকিম। আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি ফিকির করতেছেন তার স্বামীর ইসলামের ব্যাপারে, তার স্বামী কিভাবে ফিরে আসতে পারে। তার স্বামী তো ভাইগা চলে যাইতেছিল, সে তো ইয়ামানের দিকে ভাবতেছিল, আর উম্মে হাকিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার পিছে দৌড়াইলেন, তাকে নিয়ে আসলেন, আর তার ইসলামের, তার দ্বীন কবুল করার জরিয়া হইলেন। তো বলেন যে যখন বিবি দিনদার হয়, তখন তো এরকম দিনের লাইনে সাহায্যকারী হয়। ख्वाजा मोइनुद्दीन बहुत खुश हो गए। अम्मी ने पूछा, अरे बेटा आज बहुत हंस रहे हो मोइनुद्दीन? अम्मी 7 लाख ने तौबा की है शिर्क से, और 7 लाख ने तौबा की है बड़े गुनाहों से। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की अम्मी क्या कहते, अरे बेटा इसमें तेरा क्या कमाल है? कभी मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया बगैर वजू के, ये उसका असर है। यहां पता नहीं क्या किस किस के बगैर पिलाए, वो असरात मुंतकिल होंगे, वो असरात तो मुंतकिल होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों की, घरों की, अपनी और अपने घर की हिफाजत करने की। और दावत के जरिए बचाव है, इबादत के जरिए बचाव है, तिलावत के जरिए बचाव है, सुन्नतों के जरिए हिमायत है। बगैर इसका कोई तावीज असर नहीं करेगा। তো বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি একবার খুব হাসতেছিলেন। তো মা জিজ্ঞেস করতেছে, তুমি কেন হাসতেছো? বলে আমি হাসতেছি 7 লক্ষ লোক শিরক থেকে তওবা করছে আমার উসিলায়, 7 লক্ষ লোক গুনাহ থেকে তওবা করছে, ফিরে আসছে। তখন মা কি বলতেছে, না এগুলোর মধ্যে তোমার কোনো কামাল নাই, কামাল তো আমার। আমি তো তোমাকে ওযু ছাড়া তো তোমাকে আমি দুধ পান করাই নাই। বলতেছেন এই যে মায়ের একটা আসর, মায়ের আসর তো ছেলের উপর পড়বে, অবশ্যই পড়বে। আর ওইরকম মা কখন তৈয়ার হবে, ঘর তখন তৈয়ার হবে যখন ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে যখন তেলাওয়াত হবে, ঘরে যখন জিকির হবে, ঘরে যখন ইবাদত হবে। আরে এই ছাড়া তো ওইরকম মাহौल তৈয়ার হবে না। এটাই হলো রাস্তা, এটার দ্বারাই হবে। अजमेर से चले हैं, ढाका तक पहुंचे हैं, यानी उस माँ की बरकत आपके मुल्क में आई है। अजमेर से चले हिंदुस्तान से और ढाका आए, कितनों को अल्लाह ने ईमान दे दिया। क्यों? माँ ने तरबियत की है। माँ की तरबियत गालिब आती है। ये अब्दुल कादिर जीलानी तैयार हुए कहां से? माँ की नसीहत से। माँ असल होती है, जैसा दूध वैसा बच्चा, जैसा पानी वैसा जो है नस्ल। इसलिए हमें घरों की हिफाजत करनी है, तालीम के जरिए, तस्बीह के जरिए, तिलावत के जरिए, तहज्जुद के जरिए। ये दावत का काम अंदर घर कर जाएगा। फिर बीवी भी हमारे साथ, बच्चे भी हमारे साथ। क्यों? जैसी औरत वैसी नस्ल। हजरत खदीजा की नस्ल देखो, एक से एक आगे। फातिमा की नस्ल देखो। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को भी देखना है, दामाद को भी देखना है, बहू को भी देखना है। ये नहीं अबाड़ा कबाड़ा कैसे ले आए, माल के बदले में फितना लाए हो, कैसी औरत ला रहे हो, कैसा दामाद ले रहे हो। ये तो सारा कुछ सोचना पड़ेगा। क्यों? नस्ल आएगी आमाल से, नस्ल आएगी खैरात व बरकत से, नस्ल आएगी दीनी जिंदगी से। तो বলতেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আজমির থেকে ঢাকা পর্যন্ত সফর করছেন। কত লোক ওনার দ্বারা হেদায়েত পাইছে। বলে আপনাদের দেশে এই ঢাকাতে আসছেন, বলে এটা কিভাবে হয়েছে?
বলে ওই যে মায়ের এক তরবিয়ত ছিল, মায়ের তরবিয়তের কারণেই এটা হয়েছে, এটা মায়ের একটা আসর। বলে মায়ের আসর তো বাচ্চার উপর এরকম পড়ে। বলতেছেন হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই, তিনি যে আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছেন, ওনার যে এত উঁচা কাজ আর মেহনত, এটা তো মায়ের বরকতে হয়েছে। ওই যে মায়ের আসর পড়ছে। বলে যেরকম যেরকম তরবিয়ত হবে ওরকমই তৈয়ার হবে, যেরকম নসল, যেরকম বলে তাদের মানে মূল যেরকম হবে ওইরকম তাদের নসল, পরবর্তী নসল ওইরকমই হবে। বলে দেখেন হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিরকম হয়েছে, হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নসল কিভাবে হয়েছে। বলে এটা কিভাবে তৈয়ার হবে, এটা তৈয়ার হবে ঘরে যখন তালিম হবে, ঘরে তাসবিহ আদায় করা হবে, ঘরে তেলাওয়াত করা হবে, ঘরে দোয়া হবে, ঘরে ইবাদত হবে। বলে এর দ্বারাই তো বনবে। বলছে এখন তো আমরা তো ওইরকম চিন্তা না করে আমরা মাল দেখে চলতেছি। বলে ছেলের জন্য বউ নিয়ে আসতেছে কি দেখে, বলে মালদার দেখে, কার মাল আছে। মেয়ের জন্য এরকম ছেলে খুঁজতেছে, এরকম দেখতেছে মালদার খুঁজতেছে। তো ঘরের মধ্যে কি আনতেছে, বলে ঘরের মধ্যে যেন একটা মুসিবত আনতেছে। ওই মালদারির সাথে বলে উল্টা পাল্টা মেজাজের আসতেছে, আর কি এটার আসর পড়তেছে, নসল নষ্ট হইতেছে। বলে আমরা ওই মাল দেখার কারণে এই অসুবিধাটা সৃষ্টি হয়েছে। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, अपने घरों की हिफाजत, यूं कहे ऊ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आपे को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। हजरत अली फरमाते हैं इनको दीन सिखाओ। जो बोलें जे আল্লাহ তাআলা যে বলছেন কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, যে তুমি নিজেকে, তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও আর নিজের পরিবার বর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। বলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে হবে কিভাবে? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে তাদেরকে দ্বীন শিখাও। माशाअल्लाह मेरे घर में ये 50 साल से रहती है, लेकिन 50 साल में मैंने क्या दिया है? कितनी सूरतें हैं इसके पास? मैंने 20 बच्चे हाफिज कुरान बना दिए, लेकिन ये मेरे पास आई है 50 साल से रहती, क्या दिया मैंने? अभी पूछा एक मौलाना से, मरकज में 2 महीने लगाया है। मैंने कहा क्या दिया आपने? यूं कहा जी मैंने तो कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने दे दिया, 4 महीने में हाफिज कुरान बन गई। तो माशाअल्लाह तो कहना सस्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह कह के तो अपने घर में जाके इरादा करो। तुम्हें तो नारेबाज कौम है, झंडा देने की देर है बस। कोई संजीदगी, आराम से कोई बात कहो, तुम तो नाराबाज कौम। अल्लाह तुम्हारी भलाई में और बरकत दे। বলতেছেন যে আমরা তো কথা শুনে সাথে সাথেই একটা নারা লাগাই, বলছে আমাদের মেজাজও এরকম। আল্লাহ তাআলা আপনাদের ভালো এরাদার মধ্যে বরকত দান করেন। বলেন যে এই যে বিবি 50 বছর ঘরে, এই 50 বছরে আমি তাকে কি দিলাম? কয়টা সূরা সে মুখস্থ করলো, কয়টা সূরা সে পড়লো, কি শিখাইলাম আমি তাকে? তাহলে বাচ্চা তো পয়দা হয়েছে, ওই 20 বাচ্চা হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে, কিন্তু বিবিকে আমি কি দিলাম, কি শিখলো সে? তাহলে দেখার জিনিস হলো সে কি পাইলো। বাচ্চারা তো হাফেজে কোরআন হয়েছে, কিন্তু এই 50 বছরে সে কি পাইলো, কি শিখলো? বলেন যে আমি একজন আলেম যে মার্কাজে 2 মাস দিয়ে আসছে, তো তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে কি দিছো তুমি, তোমার বিবিকে কি দিছো? তো বলতেছে আমি তো কিছু দেই নেই, আল্লাহ তাআলা দিছেন, 4 মাসে সে হাফেজে কোরআন হয়ে গেছে। তো আমরা করবো তো ইনশাল্লাহ এরকম। अर्ज ये है, बात ये कहनी थी, चलो हो गई। अब दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उस जो है दरख्त को खाया, उस फल को खाया, क्या असर हुआ? यूं कि बुराई करने से आदमी का सुकून खत्म, इज्जत खत्म, आदमी का वकार खत्म। ये कयामत तक के लिए तय है, जो आदमी बुरा काम करेगा, खुदा की नाफरमानी करेगा, इज्जत भी खत्म, वकार भी खत्म, और घबराहट इसके पर मुसल्लत हो जाएगी। তো বলেন যে আসল মূল কথার দিকে আবার আসতেছেন, মাঝখানে তো আরো কথা আসছে। তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইলেন, তো কি হয়েছে, কি অবস্থা হয়েছে? বলে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো নাফরমানি করে ফেলে, নাফরমানি করার দ্বারাই তার ইজ্জত নষ্ট হয়, তার যে একটা
হ্যাঁ, যে মকাম, তার একটা মর্যাদা, ওইটাও নষ্ট হয়। এর সাথে তার ভিতরে এক ঘাবড়াহট পয়দা হয়, ভয়ভীতি তার মধ্যে পয়দা হয়। হযরত আদম আলাইহিস সালাম ওই ফল খাইছেন। হ্যাঁ, তো ওই যে নাফরমানির মানে কোনো জিনিস যেটা আর কি আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করলে যে আসর পয়দা হয়, ওইরকম একটা আসর পয়দা হয়েছে। उनके कपड़े जाहिर हो गए, यानी बदन से कपड़े गिर गए और एक दूसरे की शर्मगाह नजर आने लगी। वो तो लंका के जो है पत्तों से और वहां की चीजों से अपना जिस्म छुपाया। क्यों? इज्जत का लिबास तो फरमाबरदारी के साथ है, लेकिन ये निजाम खुदाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई आदम अलैहिस्सलाम की। अब्बा ये क्या किया आपने, ये क्यों खाया आपने? कई बेटे भी ऐसे पैदा होते हैं ना, वो अब्बा से बात करते हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अरे बेटा ये ऐसा लिखा हुआ था और अच्छा हुआ खा लिया। 1,24,000 नबी फरिश्तों में से आते, ये 4 किताबें, 100 सहीफे और ये लाखों इदारे, ये लाखों कुरान और ये जन्नत की 120 सफ़ें फरिश्तों की होती? ये तो अल्लाह का निजाम है। তো বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন ওই ফল খাইলেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন, তখন শরীর থেকে তার কাপড় উড়ে চলে গেছে। মা হাওয়ার শরীরের কাপড় চলে গেছে, বিবস্ত্র হয়ে গেছে। বলে একজনের নজরে অপরের সতর আসতেছে। বলে এই যে একটা অবস্থা হয়েছে, বলে এখন সতর ঢাকার জন্য চেষ্টা করতেছে। হ্যাঁ, ওই লঙ্কাতে বলে পাতা দিয়ে কি করতেছে, বলে সতর ঢাকার চেষ্টা করতেছে। বলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে একবার সাক্ষাৎ হলো। তো হযরত মুসা আলাইহিস সালাম দেখেই জিজ্ঞেস করতেছেন, আব্বাজান আপনি কি কামটা করলেন? বলে কখনো বেটা এরকম হয়, দেখা যায় একটা কিছু কইয়া ফেলে। হ্যাঁ, বলে আপনি কি কামটা করলেন? অর্থাৎ আপনি এই গাছের ফল খাইলেন, যার কারণে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। তখন বাবা কি বলতেছেন? হযরত আদম আলাইহিস সালাম সাথে সাথে তাকে জবাব দিতেছেন যে দেখো, এটা তো লেখা ছিল, এটা তো মুকদ্দারের জিনিস, লেখা জিনিস। হ্যাঁ, এটা ওইটাই হয়েছে। আর এর মধ্যে কত ভালাই আল্লাহ তাআলা লুকায়িত রাখছেন, কত ভালাই, কত মঙ্গলের মধ্যে লুকায়িত আছে, যে 1,24,000 আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর দ্বারা আসছেন দুনিয়াতে, ওজুদে আসছে। হ্যাঁ, এরকম ভাবে 4টা কিতাব নাজিল হয়েছে। জান্নাতে 120 সফ যারা হবে এরা মানুষ থেকে হবে। যদি এরা না আসতো আর এরকম না হইতো, তাহলে তো এরা ফেরেশতারাই তো জান্নাতের ওই জায়গায় যাইতো, এই সমস্ত তো তারাই পাইতো। বলে এটা হওয়ার দ্বারাই ভালাই হয়েছে, এটার দ্বারাই মঙ্গলে হয়েছে। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए। मुझे तो ये बात अर्ज करनी है, तशरीफ लाए, घबराहट है, जन्नत का माहौल है। 18वें पारे में अल्लाह पाक कहते रहते हैं, 17वें पारे में कहते रहते हैं, हमने मना नहीं किया था। अब यहाँ कमाना भी पड़ रहा है, मशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। वहां खाना ही खाना था, कमाना नहीं था। अब यहाँ दुनिया में परेशान हो रहे हो। लाल बैल से हल चलाते थे और खिदमत करते। ये तो निजाम खुदाबंदी है। अल्लाह पाक बंदों को एहसान भी दिखाते हैं, नुकसान भी बताते हैं। ये अल्लाह पाक का मिजाज है। वो एहसान भी जताते हैं, उनको हक है, और वो नुकसान भी दिखाते हैं। नाफरमानियों का हमने ही बचाया है, वरना तुम शैतान के जय गुलाम बन जाते। हमने ही बचाया, वरना ये हो जाता। जुलेखा से कहने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अरे जुलेखाम निकाह हो गया, अब मेरा तेरा जोड़ बैठ गया। उस दिन तो क्या कह रही थी? तो जुलेखा क्या कहती है? अल्लाह ने आपको बचा लिया, वरना मेरा जय शौहर अजीज मिस्र नामर था, अल्लाह ने बचाया। कहने लगे एक दिन जुलेखा से, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, अरे जुलेखा अब तुम मुझसे मोहब्बत कम करती है और पहले ज्यादा करती थी। क्या कहती है? सोहबत वलियों की, सोहबत नबियों की, सोहबत अच्छों की अपना असर दिखाती है। कहने लगी, जब मैं आपसे मोहब्बत करती थी, जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, और जब से मैंने खुदा को पहचाना है, सबकी मोहब्बतें मेरे दिल से घट गई, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई। তো বলতেছেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, এখন কাজ করতেছেন, কাজ করতে হয়, দুনিয়াতে কাজ করতে হয়, হাল চালাইতে হইতেছে। আল্লাহ তাআলা 17 পারায় 18 পারায় এরকম বলছেন
যে আমি কি নিষেধ করি না এই গাছের ফল খাইতে? তো বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের ইহসানের কথাও বলেন, এটা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হক, আল্লাহ তাআলা ইহসান করেন, ইহসানের কথা বান্দাকে আবার বলেন, বান্দার উপর কি ইহসান করলেন, বান্দার কি উপকার করলেন। আবার নুকসানের কথাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন, এটা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ইহসানের কথাও বলেন, নুকসানের কথা ক্ষতি যেটা ওইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো বলেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এই যে এরকম জানাইলেন, বলে ওইদিকে দেখেন তাহলে জুলাইখা এক সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি কত মহব্বত, তা যখন পরবর্তীতে এক সময় আসলো, বিয়ে শাদী হয়ে গেল, তখন জুলাইখা বলতেছে যে দেখো আল্লাহ তাআলা বাঁচায় লইছে, তাহলে আল্লাহ তাআলা চাইছে, আমার স্বামী মারা গেছে, তো আজকে বিবাহ হয়ে গেছে, তো স্বামী মারা যাওয়া আল্লাহ তাআলাই চাইছে। তো বলতেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চান, বলে এখন যেটা হলো যে জুলাইখা আগে যেরকম মহব্বত করতো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি, ওনার যে একটা ইশক মহব্বত ছিল ওইটার মধ্যে কমিয়ে এসে গেছে, আগের মতো ওইরকম নাই। তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলতেছেন, আরে এক সময় তো খুব মহব্বত ছিল, এখন এরকম তুমি কেন হইছ? এখন তো তোমার মধ্যে ওইরকম মহব্বত আমি দেখি না। তো বলতেছে আমি তো ওই সময় আপনাকে মহব্বত করতাম, আপনার প্রতি আমার মহব্বত বেশি ছিল যখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনি নাই, এখন আমি আল্লাহ তাআলাকে চিনছি, এখন তো আল্লাহ তাআলার মহব্বতে আমার গালে হয়ে গেছে। তো বলেন যে ওই যে নবীর সোহবত, নবীর সংস্রব, নবীর কথা, বলে এটার একটা বড় আসর আছে। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, दिल घबराया हुआ है, क्यों? जन्नती माहौल है, दुनिया का माहौल कैसा? अल्लाह हैं, हर एक के हर वक्त मददगार है। अल्लाह ने बना हुआ काबा या फरिश्तों से बनाया हुआ काबा, उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, यूं के नाजिल कर दिया, ये सबसे पहला घर है ये काबतुल्लाह या बैतुल मामूर को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमा दी, और हज़रत जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ आदम को बताओ, आ जाओ अब घर आ गया है, अब इसका तवाफ करो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो और मालिक को याद करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा हिंदुस्तान से पैदल गए और काबे का हज करने और काबे की आबादी के लिए गए। खुलासा ये है, काबे में जाकर सुकून मिला है आदम अलैहिस्सलाम को, तो जिस चीज से सुकून मिला अब्बा को, उसी चीज से सुकून मिलेगा औलाद को। খুবই জরুরি কথা বলতেছেন যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে আসলেন, দিলের মধ্যে ঘাবড়াহাট, ভয়ভীতি, এক অস্থিরতা বিরাজমান এই অবস্থায় চলতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়াতে কাবা তৈরি করে দিলেন, ফেরেশতাদের মাধ্যমে হইতে পারে, অথবা ওই কাবাকে নাজিল করা হয়েছে, অথবা বাইতুল মামুর ওইটাও হইতে পারে। তো বলেন যে যখন এটা আইসা গেছে অথবা তৈরি হয়েছে, তখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে বলা হলো যে এই কাবা তৈরি হয়ে গেছে, আপনি আসেন, কাবাতে তওয়াফ করেন, এখানে এসে আমল করেন, ইবাদত করেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তিনি আসলেন, বলেন যে হিন্দুস্তান থেকে 40 বার তিনি বাইতুল্লাহতে আসছেন, ওইখানে তওয়াফ করছেন, আমল করছেন। তো এর দ্বারাই দিলের মধ্যে চাইনো সুকুন পয়দা হয়েছে, দিলের মধ্যে এক শান্তি পাইছেন, দিলের ওই ঘাবড়াহাট আর বেচাইনি, অস্থিরতা এগুলা দূর হয়ে গেছে। কখন? যখন বাইতুল্লাহতে আসছেন, ওই আমলের মাহলে ইবাদত আর জিকির, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মধ্যে যখন মশগুল হয়েছেন, তখন গিয়ে দিলের মধ্যে শান্তি আসছে আর অস্থিরতা দূর হয়েছে। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिब्रील अमीन से पूछने लगे, ए जिब्रील, अल्लाह से ये पूछकर बताओ जमीन पर सबसे कीमती जगह कौन सी है? हज़रत जिब्रील अमीन गए अल्लाह के पास और अल्लाह से पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूछ रहे हैं। तो जिब्रील अमीन कहते हैं, मैं इस सवाल के करने के लिए जब आपके पास गया अल्लाह के पास, मुझे वो कुर्बत हासिल हुई, वो नजदीकी हासिल हुई जो आज से पहले कभी नसीब नहीं हुई। जब पूछने पर यह कुर्बत है, अमल करने पर क्या कुर्बत होगी?
তো বলতেছেন যে একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করেন দুনিয়াতে কোন জায়গাটা সবচেয়ে সবচেয়ে উত্তম জায়গা, আর সবচেয়ে উত্তম জায়গা কোনটা? বলে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম গেলেন রব্বুল আলামিনের দরবারে, রব্বুল আলামিনের দরবারে গেলেন আর এটা জিজ্ঞাসা করার জন্য রব্বুল আলামিনের মানে এত কুরবত হাসিল করলেন। তো বলেন যে অন্য সময় যেটা হাসিল করতে পারেন না, এত নৈকট্য তিনি অন্য সময় লাভ করতে পারেন নাই। তো বলেন একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে গেলে যদি এত নৈকট্য লাভ করা যায়, তাহলে ওই আমল করলে কত বেশি নৈকট্য লাভ করা যাবে। हमें तो मस्जिदों को आबाद करना दिया है अल्लाह ने। आदम अलैहिस्सलाम को काबा दिया, जिब्रील अमीन दावत देके लेके गए और रहबरी, तो हम तो ये काम है हमारा आबाई काम है, हमारा आबाई काम है काबे को यानी काबे की तरफ मुंह करने वाली मस्जिदों का। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे सारी दुनिया की मस्जिदें ये काबतुल्लाह की बेटियों की तरह हैं। তো বলেন যে যে এই যে কাবা, বলে এই কাবাকে আবাদ করার জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম উনি ওইখানে গেলেন, তিনি কাবা শরীফে গেলেন, তওয়াফ করলেন, আমল করলেন। আর আমাদেরকে তো মসজিদ আবাদির কথা বলতেছে, মসজিদ আবাদির কথা আমাদেরকে বলা হইতেছে। বলে এই যে মসজিদগুলা, সমস্ত মসজিদ আমরা আপন জায়গা থেকে মসজিদকে আমরা আবাদ করতে পারি। বলেন যে এই হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যে কথা বলতেন, দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে এগুলা সব হলো কাবা বাইতুল্লাহর কন্যা, কাবা শরীফের এগুলা সব কি বেটি, কাবা শরীফের কন্যার মতো। इसलिए हमारा मकसद जिंदगी है मस्जिद को आबाद करना। और मस्जिद कौन आबाद करेगा? जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे नहीं, नमाज कायम करेंगे और ज़कात अदा करेंगे। नमाज के कायम होने से मुराद तमाम जानी इबादतें हमें कायम करनी हैं और तमाम माली इबादतें कायम करनी हैं। अकामत सलाह वात ज़का, ये तकरीबन कुरान पाक में 32 जगह आता है कि नमाज के कायम करने का और ज़कात के अदा करने का तकरीबन 32 जगह है। क्या मतलब? जानी अहकाम, माली अहकाम, इंसान इनका पाबंद बने और यही बुनियाद होती है। इसलिए बाज़ हज़रात नमाज के बाद ज़कात बताते हैं हदीस की किताबों में। क्यों? इसलिए कि 32 जगह आया कुरान में। तो भाई हमारा तो काम है मस्जिद की आबादी, यानी नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा? गैर का यकीन, गैर का डर अल्लाह पाक हमारे दिल से निकाल देंगे। और अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमावे, यही लोग हैं कामयाब, यही लोग हैं हिदायत याफ्ता। अल्लाह पाक तसल्ली दिला रहे, ये लोग हैं अल्लाह की तरफ से हिदायत खास पर। তো বলেন যে আমাদেরকে তো এই হুকুম করা হয়েছে যে আমরা মসজিদকে আবাদ করি। বলে মসজিদকে আবাদ করা, মসজিদকে আবাদ করা এটা তো আল্লাহ তাআলার হুকুম। বলে ঈমানওয়ালা মসজিদকে আবাদ করবে, মসজিদকে আবাদ করবে, ঈমানওয়ালা বনবে। বলেন যে নামাজ, বান্দা নামাজ কায়েম করবে, বান্দা যাকাত আদায় করবে। নামাজ পড়ার কথা বলা হয় নাই, নামাজ কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। এরকম যাকাত আদায় করা, বলে নামাজ দ্বারা কি বুঝাইতেছে? বলে মালি যত জানি যত ইবাদত নিজের জান দিয়ে, শরীর দিয়ে, শারীরিকভাবে যত ইবাদত করা হয় ওই সমস্ত ইবাদত বোঝানো হইতেছে। আর ওই যাকাত দিয়ে ওই সমস্ত ইবাদত যেগুলো সম্পর্ক মালের সাথে, ওই সমস্ত ইবাদতকে বোঝানো হইতেছে। তো বান্দা জানি ইবাদত করবে, মালি ইবাদত করবে, এরকম তারা এই সমস্ত আমল করবে। আর এর মধ্যেই আল্লাহ তাআলা চাইনো সুকুন রাখছেন। বলে সমস্ত ভয়ভীতি, মাখলুকের যে ভয় মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়, বলে এগুলা তো দূর হবে কিসের দ্বারায়? যখন মানুষ ওই আমলগুলা করবে, ওই মসজিদকে আবাদ করবে। এই নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা যে কথা, ওয়াকামুস সালাত ওয়া আতুজ যাকাত, এরকম শব্দের পার্থক্যের সাথে 32 জায়গায় এরকম আসছে আল্লাহর কালামের মধ্যে নামাজ এবং যাকাত সম্পর্কে। এই জন্য বান্দা যখন এই কাজগুলা করবে, তখন বান্দার দিল থেকে মাখলুকের যত ভয়ভীতি এগুলা বাইর হয়ে যাবে, দিলের মধ্যে এক প্রশান্তি পয়দা হবে।
अगर किसी को ये देखना हो बुखार कितना है, बगल में लगाओ, जबान के नीचे लगाओ, वो आला बता देगा बुखार इतना है। और अगर किसी को ये देखना है मेरे ईमान में कितनी ताकत है और मेरे ईमान में कितनी कमजोरी है, लगा ले मस्जिद में जाकर इसका अंदाजा। अगर मस्जिद में लग रहा है जी और मस्जिद में सुकून है, इत्मीनान है, ये अलामत है कि ईमान में कमाल है और ईमान में कुव्वत है। और अगर मस्जिद में जाकर घबराहट है और मस्जिद में जाकर जी जो है घबराता है, ये अलामत है ईमान की कमजोरी और ईमान के ज़ौफ की। और ये कहने की जरूरत नहीं है, हर आदमी मस्जिद में जाके देख ले मेरे 24 घंटे में मस्जिद में कितने घंटे लगते हैं, बाजार में जी लगता है या मस्जिद में, हर आदमी देख ले। ये बयान तकरीर की चीज नहीं है, कुछ चीजें देखने की होती हैं, कहने की नहीं होती। বলেন যে কিছু জিনিস তো দেখতে হয়, বুঝতে হয়, এটা বলার জিনিস না, বয়ান করার জিনিস না। বলেন যে আমার ঈমান কতটুকু আছে এটাও দেখার একটা ব্যবস্থা আছে। যেরকম একজনের জ্বর হয়েছে, তার জ্বর কতটুকু এটা দেখার ব্যবস্থা আছে। তাহলে তার জ্বর দেখার জন্য বগলের মধ্যে তার থার্মোমিটার লাগাইতেছে, তার জিহ্বার নিচে লাগাইতেছে আর দেখতেছে যে তার জ্বর কি পরিমাণ, কত ডিগ্রি তার জ্বর হয়েছে, এটার দ্বারায় একটা আন্দাজ লাগানো যায়, বোঝা যায়। ঠিক আমার ইমানের কি অবস্থা, আমার ইমান কোন পর্যায়ে আছে, আমার ইমান কি শক্তিশালী নাকি আমার ইমান এখন দুর্বল অবস্থায় আছে, এটা দেখার জন্য একটা মাপের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা করছেন। সেটা কি বলে, আপনি মসজিদে যান, মসজিদে গিয়ে দেখেন মসজিদের আমলের মধ্যে আপনার দিল কতটুকু লাগে। তাহলে আপনার মসজিদের আমলের মধ্যে দিল লাগতেছে, মসজিদের মধ্যে দিলের মধ্যে এক প্রশান্তি লাগতেছে, ভালো লাগতেছে, এটা হলো ইমানের আলামত, তার ইমান শক্তিশালী, এটা বোঝা যাবে যখন মসজিদের আমলের মধ্যে তার দিল লাগবে। আর যখন বাহিরে ওই বাজারে মার্কেটে ওইখানে তার দিল লাগতেছে, মসজিদে তার ভালো লাগে না, আর দিল ওইখানে মানে ওইখানে জমতে পারে না, তাহলে বোঝা গেল তার ইমানের মধ্যে বড় কমজোরি আছে, বড় দুর্বলতা আছে। তো দেখার ব্যবস্থা তো আল্লাহ তাআলা করে দিয়েছেন, বলে আপনি করে দেখেন। এটা তো বলার জিনিস না, বয়ানের জিনিস না, এটা তো আমাকে করে দেখতে হবে। আমি নিজেকে যাচাই করে নিতে পারি, আমি একটু পরীক্ষা করে নিতে পারি যে আমার ইমানের বর্তমান হালাত কি, যে শক্তিশালী নাকি দুর্বল। मस्जिद अल्लाह का दरबार है, जो अल्लाह के दरबार में आएगा उसका एजाज दरबार खुदाबंदी के एतबार से होगा। মসজিদ আল্লাহ তাআলার দরবার, বলে এই দরবারে যে আসবে তাকে ওইরকম সম্মানিত করা হবে, আল্লাহ তাআলার শান মোতাবেক তাকে সম্মানিত করা হবে। हदीस में आता जिसको मस्जिद जाते देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। और अल्लाह के नबी को मस्जिदों से ताल्लुक पैदा करना था। आपको ये बात पसंद नहीं आई, जिनके मकान दूर है वो करीब आ जाए, नहीं, दूर से आवे, मुजाहिदे से आवे, उसको भाव ज्यादा है। क्यों जाबता है अल अज्रु बिक़द्रि ताब, गर्मी के रोजे को सर्दी का रोजा नहीं पहुंचेगा, फाके के सदके को डकार वाला सदका नहीं पहुंचेगा। दूर से जो आया है नमाज पढ़ने वो करीब वाले के बराबर नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ऊंचे वाला है। মসজিদের আসার দ্বারা তার ইমানের অবস্থা বোঝা যায়। বলে যে ব্যক্তি মসজিদে যাতায়াত করে তার ইমানের সাক্ষ্য দাও, মানে ইমান বোঝা যাবে তার মসজিদে আসার দ্বারায়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ওই যে কিছু লোক চাইছে যে একটু মসজিদের নিকটে চলে আসে, মসজিদের পাশে জায়গা খালি হয়েছে তো দূরে তারা বসবাস করে, তারা চাইছে যে আমরা এখানে মসজিদের কাছে চলে আসি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছ থেকে যখন ইজাজত চাইছেন, বলতেছেন না না, তোমরা দূরেই থাকো, ওইখান থেকে আসো, অর্থাৎ কষ্ট করে আসবা, তোমাদের আজর ও সওয়াব বেশি হবে, তোমাদের আজর ও সওয়াব কদমে কদমে তোমাদের নেকি হবে। বলেন যে বলে একজন লোক গ্রীষ্মকালে রোজা রাখছে, আরেকজনের শীতকালে রাখছে, এই দুই রোজার আজর ও সওয়াব বরাবর হবে না। বলে গ্রীষ্মকালের রোজা এর মধ্যে কষ্ট বেশি, মুজাহাদা বেশি। একজনের গরিবী অবস্থায় সে কি করছে, মাল দিছে, আরেকজন ধনাঢ্য অবস্থায় মাল দিছে, বলে এই দুই অবস্থা বরাবর হবে না, বলে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। हमारा काम मस्जिद को वक्त देना। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे 12 घंटा दो, और 12 घंटे भी कम हैं।
20 साल के बच्चे को 20 साल का कुर्ता और 5 साल के बच्चे को 5 साल का कुर्ता। हमने खुदा की कसम उल्टा मामले किया है। 50 साल दिए हैं फना होने वाली जिंदगी को और 27 साल दे रहे हैं। 27 दिन किसको दे रहे हैं? फना होने वाली जिंदगी को, और 3 दे रहे हैं बाकी रहने वाली। उल्टा उल्टा काम कर रहे हैं, इसे उल्टा उल्टा हो रहा। তো বলেন যে মসজিদের মধ্যে বেশি থেকে বেশি সময় দিতে হবে। হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে 12 ঘন্টা সময় মসজিদের মধ্যে দাও। 12 ঘন্টা, বলে 12 ঘন্টাও তো কম, 12 ঘন্টাও তো কম। কারণ 5 বছরের বাচ্চাকে 5 বছরের জামা পরাইতে হবে, 20 বছরের বাচ্চাকে 20 বছরের জামা পরাইতে হবে। আমরা করতেছি উল্টা। বলে যে আখিরাত বাকি থাকবে, ওই আখিরাতের জন্য আমরা দিতেছি 3 দিন, আর যে দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, ওই দুনিয়ার জন্য আমরা দিতেছি 27 দিন। তো আমরা করতেছি উল্টা। আমার মানে যেটা হওয়ার দরকার ওইটা করতেছি না। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, एक औरत आती थी काले रंग की, या एक मर्द आता था काले रंग का, उसका क्या हुआ, वो कहाँ है? अल्लाह के नबी ने पूछा, हदीस में आता बताया गया कि उसका तो रात को इंतकाल हो गया उस औरत का। आपने फरमाया तुमने मुझको बताया क्यों नहीं? आप उस काले रंग वाली औरत की खिदमत पसंद आकर, क्योंकि वो मस्जिद झाड़ती थी, मस्जिद की खिदमत करती, आप उस मर्द के कब्र के पास या उस औरत, दोनों रिवायत में बोल आते हैं, काला मर्द या काली औरत, आप गए और उसकी कब्र पर जाकर आपने नमाज पढ़ाई। क्यों? ये मस्जिद की खिदमत करता था। मस्जिद की खिदमत करने वाले को अल्लाह के नबी क्या एहसास दे रहे हैं? खुद जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। और जो मस्जिद में अजान देगा उसका दर्जा क्या होगा? उसका दर्जा हदीस में बताया है। যে বলতেছেন যে মসজিদে যারা সময় দেয়, মসজিদে খেদমত করে, বলে তাদের মাকাম আর মর্যাদা কত বেশি। বলেন যে একজন কালো মহিলা অথবা একজন কালো পুরুষ মসজিদে আসতো, তো মসজিদে আসতো, খেদমত করতো, সাফাই করতো, ঝাড়ু দিত, তো তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ওই কালো মহিলাটা কোথায় অথবা ওই কালো পুরুষটা কোথায়? তো সাহাবারা বললেন যে তার তো রাত্রে ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তার দাফন হয়ে গেছে। বললেন আমাকে কেন খবর দিলে না? আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরপর নিজে গেলেন এবং তার জানাজা পড়লেন। তো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। বলেন যে আল্লাহ রসুলের পক্ষ থেকে তাকে এত বড় ইজ্জত দেওয়া হলো, এত বড় সম্মান তাকে করা হলো যে আল্লাহ রসুল নিজে ওইখানে তশরিফ নিয়ে গেছেন আর তার জন্য দোয়া করছেন। এটা কিসের কারণে? ওই যে মসজিদের খেদমত করছে, মসজিদ ঝাড়ু দিছে, পরিষ্কার করছে। আল্লাহ রসুলের কাছে এটা এত বেশি পছন্দনীয় হয়েছে। বলেন যে মসজিদ ঝাড়ু দিয়া যদি এত বড় ইজ্জত পায়, তাহলে মসজিদে যে আজান দিবে তার ইজ্জত কেমন হবে? মসজিদে আজান দিবে যে अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका खुलासा ये है, अतवलुन्नास उनुकन यौमल क़ियामत अल मुअज़्ज़िनून, যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন যে কাল কিয়ামতের দিন সবার উপরে গর্দান থাকবে, মাথা থাকবে কাদের? বলে মুয়াজ্জিন, যারা মসজিদে আজান দিবে। हदीस पाक में आता है, अजान देने वाले की अजान जहां तक जाएगी, तमाम हजर शजर, तमाम जो है चीजें उसके ईमानदार होने की क़यामत में गवाही देंगे। হাদিস শরীফে আছে মুয়াজ্জিন যে আজান দেয়, বলে আজানের আওয়াজ যত দূরে যাবে, ওই এলাকায় যত বৃক্ষ আর যত পাথর আর যত জিনিস, বলে সব কিছু কাল কিয়ামতের দিন এই লোকের ইমানদার হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে। हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, जहां आदमी नमाज पढ़ता है, जहां खुदा की इबादत करता है, मरने के बाद वो जगह 40 दिन तक आदमी के हक में रोती रहती है। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে মানুষ যেখানে নামাজ পড়ে, যেখানে ইবাদত করে, ওই লোকের ইন্তেকালের পরে 40 দিন পর্যন্ত ওই জায়গা কাঁদতে থাকে, রোনাজারি করতে থাকে। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जहां से इंसानों के खैर के अमाल के फैसले, हर आदमी के 2 दरवाजे हैं आसमान में। एक खैर है, एक अमाल खैर के जाने का, अमाल शर के जाने का, और एक खुदाई फैसले आने का
जैसे अमल जाएंगे वैसे फैसले आएंगे। जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, जब आदमी भला आदमी दुनिया से गुजर जाता है तो वो फरिश्ते 40 दिन तक रोते हैं और अफसोस करते हैं, कहाँ गया वो नेक अमल वाला, कैसी तहज्जुद, कैसी कुरान, कैसी तस्बीह, कैसी सलात तस्बीह, कैसी दावत, कैसी इबादत, आमाल खैर वाले फरिश्ते। ये फरिश्ते यूं के 40 दिन तक रोते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है, वो फरिश्ते रोते हैं। क्यों? इंसान गुलाम है चीजों का और फरिश्तों को मोहब्बत है आमाल खैर से, हत्ता के आमाल खैर की फरिश्तों को खुशबू आती है। जिस नेकी का इरादा करेगा उसी का इल्म फरिश्तों को हो जाएगा खुशबू के जरिए। ये खुदाई निजाम है। তো বলেন যে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রিওয়ায়াত করতেছেন যে মানুষের জন্য আসমানে দুইটা দরজা আছে। একটা হলো তার ভালো আমল, তার খারাপ আমল আসমানে পৌঁছার জন্য, আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য এখান থেকে ফয়সালা আসার জন্য, ভালো ফয়সালা, রহমতের ফয়সালা আসার জন্য, অথবা ফয়সালা আসার জন্য উপর থেকে একটা দরজা আছে। তো বলেন যে কোনো লোক যখন, নেক লোক যখন ইন্তেকাল করে তখন ওই যে ফেরেশতা, আসমানের ফেরেশতা, সে কাঁদতে থাকে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে ওই ফেরেশতা এতদিন পর্যন্ত তার আমল দেখছে, তার আমল আল্লাহর দরবারে পুছতেছে, তার তেলাওয়াত, তার জিকির, তার নামাজ, তার দোয়া, যত আমালে খায়ের, যত ভালো ভালো আমল, এগুলো উপরে পুছছে। তো ফেরেশতা এতদিন দেখছে, এখন যেহেতু দেখতেছে না, বন্ধ হয়ে গেছে, যে কোথায় গেল সেই লোকটা, ফেরেশতা কাঁদতে থাকে। বলেন যে মানুষের একটা মেজাজ হলো যে জিনিস পছন্দ করে, আর ফেরেশতারা তারা আমলকে পছন্দ করে, আর আমলের খুশবু তারা পায়। বলে বান্দা যখন কোনো নেক কাজের নিয়ত করে, এরাদা করে, ফেরেশতা বুঝতে পারে যে এই লোকটা নেক কাজের এরাদা করছে, কিসের দ্বারায়? বলে এটার একটা খুশবু সে লাভ করে, আর ওই খুশবুর দ্বারা বুঝতে পারে এই লোকটা নেক কাজের এরাদা করছে। भला बंदा, इंसान बंदा, यानी खुदाई आकाम वाला बंदा जब जाता है फरिश्ते रोते हैं। और जो बदबख्त इंसान बुरे अमल करते हैं, गंदे काम करते हैं, यूं कि कुरान उनके बारे में कहता है वमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, ये वो कम नसीब इंसान है, ना आसमान रोवे ना इन पर जमीन रोवे। हमें तो मौत की तैयारी करनी है, आखिरत वाले अमाल में लगना है। क्यों? यही एक मौका है। मस्जिद को आबाद करेंगे, अल्लाह भी राजी। क्योंकि काबे पर 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों को, 40 नमाज पढ़ने वालों को, तो काबे के अलावा कहीं का तवाफ नहीं है। 2 जगह तवाफ है, आसमान पर बैत मामूर का तवाफ है फरिश्तों के लिए, और जिसका एक मर्तबा नंबर आ गया दोबारा आएगा नहीं। आपके यहाँ तो लगा के नंबर आ ही जाता है। यूं कहें 60 तो तवाफ करने वालों को और 40 रहमतें मिलेंगी नमाज पढ़ने वालों को, और 20 रहमतें मिलेंगी काबे की तरफ नजर करने वालों को। ये सारी मस्जिदें रहमत के उतरने की जगहें, आसमानी फैसले खुदा की तरफ से उतरते हैं। लिहाजा मस्जिद के आबाद करने वालों से अल्लाह भी खुश, नबी भी खुश, और इंशाअल्लाह क़यामत में ये भी खुश। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग, যে নেক বান্দা যখন দুনিয়া থেকে যায় তখন ফেরেশতারা তার জন্য কান্নাকাটি করে, আর অপরদিকে বদকার যখন দুনিয়া থেকে যায় তাহলে তার জন্য কেউ কান্নাকাটি করে না। আমা বাকাত আলাইহিমুস সামাউ ওয়াল আরদ, আসমানও তার জন্য কান্দে না, জমিনও তার জন্য কান্দে না, কেউ তার জন্য কান্দে না। বলে তার ওই যে সে যে ভালো আমল করে নাই, সে যে খারাপ, যেন কারো কোনো দুঃখ লাগে না, কারো কোনো আফসোস লাগে না। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য ভালো আমল করা, বলে মসজিদকে আমরা আবাদ করব, মসজিদে আমরা আমল করব। বলে এই যে কাবা শরীফ, এখানে 120টা রহমত রোজানা প্রতিদিন ওইখানে নাজেল হয়, ওইখানে অবতীর্ণ হয় 120টা রহমত। 60টা রহমত পায় তাওয়াফ করনেওয়ালা যারা, তারা 60টা রহমত লাভ করতে পারে। আর নামাজ পড়নেওয়ালা যারা, বলে তারা 40টা রহমত লাভ করে। আর 20টা রহমত যারা তার দিকে তাকায়, ওই তাকানোর দ্বারাই 20টা রহমত তারা লাভ করতে পারে। বলেন যে জমিনে তো কাবার তওয়াফ করা হয়, বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা হয়, আর আসমানে বাইতুল মামুর যেটা, বলে ওইখানে তওয়াফ করা হয়।
তওয়াফের জায়গা তো দুইটাই আছে, কাবা এবং বাইতুল মামুর, এই দুই জায়গায় তওয়াফ করা হয়। তো বলেন যে এই জন্য আমরা মসজিদকে আবাদ করব, মসজিদে সময় দিব, কারণ মসজিদ হলো আল্লাহর রহমতের জায়গা। इस वास्ते तालीम के हलके, कुरान सीखने के हलके, मसाइल के हलके हम अपने मशाइख की, उलमा की खिदमत में दरख्वास्त लगाएंगे, हुजूर आप हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी आपके बच्चे जैसे हैं, आप हमें वक्त दे दो, जौन सा वक्त आप बताएंगे हम 5 आदमी 10 आदमी आपके पास बैठकर नमाज के मसाइल सीखेंगे, ज़कात के मसाइल सीखेंगे, कुरान के मसाइल सीखेंगे। बुजुर्गों, अल्लाह ने मौका दिया है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन पूछा गया सीखने का जमाना क्या है, इरशाद फरमाया मिनल महदी इलल लहद, क्योंकि माँ के पेट से, माँ की गोद से लेकर कब्र तक सीखने का जमाना है। हम तो मसाइल सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, सजदा सहू सीखेंगे, जी सजदा शुक्र सीखेंगे, सजदा तिलावत सीखेंगे। क्यों? मौका है। एक एक हरफ सीखने वाले बनेंगे, क्यों? हमारा काम सीखने का। তো বলেন যে এই জন্য আমরা শিখবো, আমরা মসজিদে সময় দিব, ওইখানে আমরা তালিমের হালকা, ফাজাইলের তালিমের হালকা আমরা লাগাবো, মাসাইল শিখবো, আমরা এরকম দিন আমরা শিখবো। আমরা ওলামায়ে কেরামের কাছে আমরা দরখাস্ত করব যে হুজুর, যে আপনি তো আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখাইতেছেন, আমাদেরকেও একটু শিখান, আমরা সময় দিতে চাই, আমরা কিছু শিখতে চাই, আমরা তো নামাজের মাসলা শিখতে চাই, আমরা তো যাকাতের মাসলা শিখতে চাই, বিভিন্ন মাসলা আমরা শিখতে চাই, আপনি আমাদেরকে একটু সময় দেন। বলে আমরা এইভাবে ওনাদের থেকে সময় নিব, হযরত উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে সময় নিয়ে আমরা মাসাইল শিখব, দিনের বিভিন্ন জরুরি জিনিস আমরা শিখব। বলেন যে জমানা, শিখার জমানা আর সময় কোনটা, কতটুকু সময়? ইমাম গালেবান যে হযরত ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কথা বলছেন, সম্ভবত ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ওনাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে শিখার সময় কোনটা, তখন তিনি বলতেছিলেন, আরে শিখার সময় তো হলো মিনাল মাহদি ইলাল লাহাদ, অর্থাৎ মায়ের কোল থেকে নিয়ে শুরু করে একবারে মওত পর্যন্ত, কবরে যাওয়া পর্যন্ত, এই পুরাটাই শিখার সময়। তো আমরাও শিখবো, ছোটরা যেরকম শিখতেছে আমরাও এরকম শিখবো। इन्हीं बड़े इमामों में से किसी का इंतकाल हुआ, ख्वाब में देखा तो पूछने वाला पूछता है, हुजूर कैसी बीती मौत पर? क्या फरमाते हैं? यूं फरमा रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा था कंकरी मारना पैदल बेहतर है या सवारी से बेहतर है, ये सोच रहा था, इसी में दुनिया से मुंतकिल होना हो गया। वो तो ये सोचते सोचते जा रहे हैं। तो कुरान सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, नमाज के मसाइल सीखेंगे, आने वाले मेहमानों को सिखाएंगे, आने वाले मेहमानों को देंगे। তো বলেন যে এরকম বড় ইমামদের মধ্য থেকে একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তো কেউ খবর দেখতেছেন, তো জিজ্ঞেস করতেছে যে কি অবস্থায় আপনি গেলেন, কিরকম হলো? তো বলতেছে আমি তো একটা চিন্তা ফিকির করতে করতে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিছি, যে ওই যে কঙ্কর মারা শয়তানকে, এটা কি পায়দল মারা উত্তম হবে নাকি সওয়ারি সুরতে উত্তম হবে? বলে এই অবস্থায় তো আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আসছি। তো এই জন্য আমরা শিখবো, যে আমরা দিন শিখবো, মাসাইল শিখবো, বিভিন্ন জিনিস আমরা শিখতে থাকবো। वहां मिजाज क्या है? अल्लाह के नबी के दरबार में मेहमान आ रहे हैं, कोई बैतुल माल से बनाए हुआ मरकज नहीं है, वो तो अल्लाह का काम अल्लाह ही से हो रहा है। मेहमान आए, सहाबी लेके जा रहे हैं और घर वालों से पूछ रहे हैं कुछ खिलाने पिलाने के लिए है? अल्लाह के नबी के दरबार के मेहमान हैं। वो भी सीधी सादी दावत के माहौल में, तालीम के माहौल में, इबादत के माहौल में रंगी हुई कि भाई इतना सा है जिसे बच्चे खा लेंगे। तो क्या कहते हैं, उनको तो बहला सुला दे और ये थोड़ा सा खाना मैं भी नहीं खाऊं तू भी नहीं खावे, ये तो अल्लाह के मेहमान खा ले। बीवी भी हम ज़हन है, हम ख्याल है, यूं कहें मेहमान को खिला दिया और चिराग सही करने के बहाने से खुद नहीं खाया, ये तो अमल रात को हो रहा है, सुबह को कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं, युसिरून अला अनफुसिहिम, इसमें बच्चे भी आ गए,
माँ भी आ गई, बाप भी आ गया, क्योंकि तीनों जिन्सों ने कुर्बानी दी है और तीन से वजूद होता है आलम का। তো বলতেছেন ওই জমানার মাহৌল আর পরিবেশটা কেমন ছিল, বলে ওই সময় তো এরকম কোনো মার্কাজ ছিল না, যেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ইন্তজাম এগুলা কিছুই ছিল না। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে মেহমান আসতো আর সাহাবাই কেরাম মেহমানদেরকে ঘরে নিয়ে যাইতেন, ঘরে নিয়ে আল্লাহ রসুলের মেহমানের মেহমানদারি তারা করতেন। আর ঘরওয়ালি সেরকম, তাদের জেহেনও ওরকম বানা হুয়া জেহেন, তারাও হাম খেয়াল, মানে একই ফিকির, পুরুষের যেরকম ফিকির মস্তুরাতের একই ধরনের ফিকির, একই ধরনের চিন্তা। বলে ঘরে গেছে, বলে ঘরে কিছু আছে কিনা, বলে আল্লাহর মেহমানকে নিয়ে আসছি, আল্লাহ রসুলের দরবার থেকে মেহমানকে নিয়ে আসছি। তো বলতেছে ঘরে তো আমাদের খাবার কিছু নেই, বাচ্চাদের একটু খাবার আছে, এতটুকুই আমাদের খাবার আছে, আর কিছু তো নেই। তো বলতেছে ঠিক আছে, মেহমানকে আমরা খাওয়াবো, আমরা বাহানা করে চেরাক নিবাবো আর মেহমানকে আমরা খাওয়াবো। তো বলতেছেন বাহানা করে চেরাক নিবাইছে আর মেহমানকে খানা খাওয়ায় দিছে। এদিকে রাত্রে খানা খাওয়াইছে, রাত্রে খানা খাওয়াইছে আর সকালে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে আল্লাহর কালামের মধ্যে, ওয়ায়ুসিরুনা আলা আনফুসিহিম ওয়ালাউ কানা বিহিম খাসাসা, যে তারা কি করে, তারা অন্যকে প্রাধান্য দেয় নিজের উপরে, যদিও নিজেরা অনেক কষ্ট করে, অন্যকে তারা প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর কালামে আয়াত নাজিল হয়ে গেছে। তো বলেন যে এখানে আয়াতের মধ্যে পুরুষের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে, আর মস্তুরাতের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে, আর বাচ্চাদের কোরবানিও বোঝানো হয়েছে। বলেন যে তিন তবকার কোরবানির দ্বারাই তো দিন জিন্দা হয়। ये काबतुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अकेले से नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हजरत हाजरा की कुर्बानी, इन तीनों की कुर्बानी से बैतुल्लाह भी तामीर हुआ। और फिर बैतुल्लाह की तामीर के बाद अल्लाह के नबी की दुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह ऐसी उम्मत भेज दे और उनका ऐसा नबी भेज दे। ये कुरान का नुज़ूल, ये हुजूर की बैसत और ये उम्मत की हिदायत और नजात, ये तीनों तबकों के कुर्बानी देने के बाद है। वरना कहां ज़मज़म दावत के काम में और कुर्बानी के काम में जो अमल किया जाएगा वो अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। हाजरा तेरी दौड़ हमें पसंद आ गई है, दुनिया के तमाम मर्दों को तेरी जगह दौड़ाएंगे। वो बेचारी सीधी सादी औरत भी दौड़ती हैं, हालांकि वहां तो मर्दों को दौड़ाना है। जो अमल अल्लाह के लिए किया जाएगा वो अमल पसंद आ जाएगा। তো বলেন যে এই যে বাইতুল্লাহ কাবাতুল্লাহ তৈরি হলো, কিভাবে হলো? এটা শুধুমাত্র হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কুরবানি দিয়া না, এখানে হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবানি ছিল, এখানে হজরত হাজরা আলাইহিস সালামের কুরবানি ছিল। তিনজনের কুরবানি জমা হয়েছে। তো কাবা ওজুদে আসছে এবং হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ওই কাবা শরীফ নির্মাণের পরে, ওই কাবা তৈরির পরে আল্লাহ তাআলার কাছে খুব দোয়া করছেন, কান্নাকাটি করছেন। বলেন যে ওনার ওই দোয়া কান্নাকাটির দ্বারায় এই উম্মত ওজুদে আসছে, এই উম্মতের নবীর জন্য দোয়া করছেন, এরকম এক উম্মতের জন্য দোয়া করছেন। তো কোরআন নাজিল হওয়া, নবী আসা আর এই উম্মতের ওজুদ, এসব হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ওই দোয়া। আর এটা ওই কুরবানির পরে বলে তিনজনে কুরবানি করছেন। হজরত মা হাজরা আলাইহিস সালাম বলে তিনি তো দৌড়ছেন, ওই যে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে তিনি দৌড়াদৌড়ি করছেন। আল্লাহ তাআলার পছন্দ এসে গেছে, বলে সাদা সিধা মহিলা দৌড়ছেন, পেরেশান